Lijep pozdrav svima i dobrodošli na novi video na kanalu. Kao što vidite, vani je poprilično hladno, tako da sam se odmah bacio u radionu. Dakle, danas radimo garaž, shop tour, kako ko već voli zvat. Uglavnom, pregledavat ćemo sve moje alate i cijelu moju radionu. Tako da, uživajte u videu. Znači, svake nove godine u prvom mjesecu očekujte garaž tour. Kao što je bio lani, ove godine dobio sam gomilu stvari od Uniora, od Einhela i sličnih kompanija koje sam ja morao kupiti. Tako da sve u svemu imamo dosta toga novih stvari za pokazati, tako da bacimo se odmah na posao. I odmah da vam kažem na početku, sorry ako mi budu drhtale ruke, no takav sam. I ujedno, dosta tog alata mi nije ovdje, kao štemarica na primjer i još nešto. Do sad jedan najveći alat kojega sam kupio, ali još uvijek nije kod mene, je tokarski stroj. Da, ljudi moji, napokon sam kupio tokarski stroj, ali čekam da se napravi nova radiona, da ga opet ne bi vamo dovlačio, pa opet u novu radionu, vamo, tamo, zato tu nemam više mjesta, pogotovo tu sada kroknem tokarski stroj, ne mogu više ništa radit, ni karting, ni ništa slično, nekakve projekte. Tako da, još jedino to nije tu u biti u mom vlasništvu, u mojoj radioni, ali sve ostalo je, tako da bacajmo se na posao. Dakle, prvo ćemo krenuti sa lijeve strane pa ka ovom zanimljivom. Dakle, ovdje su felge koje sam poskidao, odnosno pogonski zupčanici za tank što sam radio. Inače, tank je u fazi rastavljanja, bacamo se na nekakav bolji projekat, puno zanimljiviji projekat. U biti tank je prohodao, tako da nemamo šta više se zadržavati na njemu. Ovdje je i jedna metla, dakle šta je radiona bez prave metle? Ništa, dakle ona vam je stvarno potrebna u radioni prije svega. Isto tako lopatka, ovdje je jedna macola, tu je zastava od Norijade, jedno 2-3 godine već tu stoji. Sama kanta za smeće, ovdje je i željezo koje mi je ostalo od izrade tenka, dakle to je višak ili ti manjak. Isto tako ovdje je postolje za onu krušku za udaranje, to sam isto radio, ostavit ću vam link dole u deskripciji, ali krušku sam skinio, a ovo gore sam ostavio kao nekakav prostor za skladištenje tako potrebnih materijala za same videe. Isto tako da napomenem, ovdje ovu gore policu nisam ni taknio ove godine, dakle nju nisam uopće čistio, a inače ja imam tako nekakav običaj jednom godišnje da napravim inventuru radione. Dakle, kao što trgovci imaju u svojim skladištima i trgovinama inventuru, neki češće, neki manje, tako ja imam jednom godišnje da spremim sve alate na svoje mjesto, na svoje predviđeno mjesto i tako dalje i tako dalje. No ovdje stvarno da sam počeo raditi, dakle mogao bi komotno zabijati čavle na sve zidove, čak i na plafon i kačit lagano sve, zato jer tu stvarno ima previše toga. Dakle, kao što vidite, to je sve već lagano nabacano, dakle radiona mi je previše mala, no bez brige, uskoro počinjemo sa izradom nove veće radione. Zganjao sam sve potrebne dozvole i papire, tako da uskoro očekujte izradu nove radione. Ali malo ćemo sačekati, vraćamo se na workshop tour. Dakle, ovdje ovu gornju policu nisam maltene ni taknio, kao što vidite ima raznih gluposti, potrebnih materijala i tako sličnog. Dakle, ovdje je i volan od IMT-a kojeg sam restaurirao, tu su razni kitevi, lancevi za biciklo, isto tako neki razređivači, maske, leževi u kućištu, olovo, ovo je municija za onaj tamo pištolj. Isto tako tu mi je i Uniorov alat, budući da nemam stvarno gdje sa njime. Dakle, tu su mi klješta za pop nitne, tu su zvijezdasti ključevi, tu je račna, u biti set gedora, gore je moment ključ sa kojim je zatušen gume od automobila. Tu dalje je u biti ova metalna kutija, nju sam isto restaurirao. Ovdje su leževi u kućištu i tu ostalo su tako nekakve stvari od sponzora i sličnih marki. Sad vraćamo se tu na početak. Dakle, tu su mi remenovi od tenka, ovdje su mi neki divlji remenovi koje sam tak izvadio iz skutera i sličnih stvari.
to je jedna vaga, dakle DOT4 ulje za kočnice, obično ulje tako za motore, za freze, za kosilice i slično. Ovdje je Praktik ulje za kompresor, dakle mijenjao sam ulje u kompresoru, to morate jednom godišnje ako baš često koristite kompresor morate promijeniti ulje. Ujedno tu je iza i nekakva Sonax pasta za poliranje vozila, tovatna mast Heksolova i ovdje dolazimo do ovog dijela sa šarafima. Dakle tu sam pokušao napraviti nekakav raspored šarafa i to mi je donekle i uspjelo, mogu vam priznat. Dakle ovdje gore su samobušivi, gesipe, još samobušivih, M6, M8, M10 do M16. Dakle podložne pločice, šarafi, matice sa gumicom i sve ostalo. Ovdje su mi nekakve baš sitne matice, sitni šarafi, gesipe i slične stvari koje su potrebne. Evo recimo ovako nešto. Čak su mi ovdje i imbus šarafi, dakle tako nekakvi šarafi koje su van svojih dimenzija, koje ne koristim često, imam poprilično malo, tu stavljam, dakle zato jer ovo koristim puno češće. Ovdje su mi i vervici, dakle isto po svim dimenzijama. Ovo su vam i vervici na primjer iz Lidla, to mi se sviđa što su tako sa košaricom, isto tako i ovi su iz Lidla i mogu vam reći poprilično sam zadovoljan, dakle ne pucaju, dobri su. Ovdje gore su bužiri, dakle isto tako iz Lidla. Lidl ima dosta dobre materijale, pa čak i alate, jako sam zadovoljan, imam jednu Paraksaitovu štemaricu koja je maltene koštala 50 eura, a prezadovoljan sam. Sad da vratimo malo fokus. Ovdje su još neke gesipe, tu su neke gluposti, ovdje su gumice za cijevi, ovdje su i set šelni. Tako da sve u svemu, jako sam zadovoljan sa Lidlovim alatom, tako da probajte, nećete ništa izgubiti, dakle jako je jeftin, a poprilično je dobar. Sad ovdje imamo tako nekakve kemikalije, sprejeve, purpijene, korizol, ivasol, vodeno staklo. Tu su mi svi sprejevi zato jer ja njih jako puno koristim kao što vidite i u videu, zato jer ovo je dosta onako nespretno, to radim kod nekih većih poslova sa tim piksama, odnosno sa pravom bojom, a ovo je tako za nešto brzinski prešpricat, a isto tako dosta dobro drži boja, tako da zadovoljan sam što se toga tiče. Inače, jedan life hack, ako imate ovako nekakvu gajbu od piva ili mineralne, samo ovako preokrenete i imate maltene ko u trgovinama onaj izložbeni dio sa sprejevima i svakako vidite koja boja vam je potrebna, što je super. Isto tako ovdje sam kupio ove plave rukavice, inače jako sam zadovoljan, one su kao jednokratne, ali puno su deblje i puno su i jače, dakle jako sam zadovoljan sa njima. Inače marka je Walking Extreme, tako da probajte svakako kupiti ih, probajte ih koristiti, ja sam poprilično zadovoljan, tako da nemate šta izgubiti. Ovdje su još nekakve paste, kistevi i tako dalje, laneno ulje itd. itd. Sad se opet vraćamo ovdje na početak. Ovdje je kompresor, to jest crijevo kompresora za traktor. Ovdje su nekakvi tegovi za vagu, to je tatino. Ovdje je žlica i fangla, to se tako kaže kod nas, sad ne znam, sve ovisi gdje živite, drugačije se govori. Ovdje je lančanik, isto tako, ako se dobro sjećam, ja mislim da sam za motor to radio, ne s autogumama. Ovdje su lancevi za motorku, dizalica auto, svaka radiona mora imati dobro mazalicu svakako. Ovdje je vodilica za motorku. Ovdje imam strgana centrifugalna kvačila koja sam rastavio, dakle od njih 3 potrgana napravim, jedno kak spada, tako da što se toga tiče svakako čuvam sve dijelove. Zato mi i liči radiona to što liči, dakle pretrpana je upravo zato što čuvam maltene svaki dio. Ovdje su još neki dijelovi od onog tamo crnog velikog monstruma. Tu je ova kepa za čišćenje.
Ovo je motor iz Mio Standard GX 200, u biti licenca Honda, koliko sam ja čuo, tako da što se tiče tog motora nisam ga nigdje stavljao, ali jako je dobar. Ovdje su i same brtve za ovaj dotični motor, ovdje su dva hidraulične dizalice, tu je i dimer za čišćenje tako masnoće, dakle stvarno što se tiče ovog čuda to je brutalno što može sve očistiti. Ovdje je jedan stari Einhelov aparat kojeg sam dobio od kuma na poklon, pozdrav za kuma. Ovdje su i Jadranove elektrode. Sad ovdje imam dvije stolne brusilice, njih ne koristim tako često. Ovdje je i ekscentrična brusilica, dakle za sve ove alate sam napravio jedan poseban video, tako da ću vam sve ostaviti dole u deskripciji videa da možete sve na miru pogledati. Ja neću ići sad u nekakve detalje, nego ću samo brzo onako proći. Ovo, ne brinite, ne vježbam u radioni i ne vježbam ni sa ovim u radioni, dakle vidite koliko ima prašine. Dakle, u biti, ovo sam kupio kako bi se mogao, na primjer, podvući pod auto ili pod traktor kad nešto šarafama, da ne budem baš na zemlji, zato je ovo poprilično tanko, ali opet vas čuva u biti. Ne smijete baš ležat na betonu ili na zemlji, tako da svakako si kupite tako nekakav podložak šta možete u biti rasprostret ispod auta ili ispod traktora kad šarafate. Ovdje je i cirkular, Makitin, jako sam zadovoljan, ne gubi snagu, jako je dobar i kvalitetno je napravljen. Iza cirkulara ovdje je Einhelova polirka, ovdje je i stara flekserica koju nisam koristio otkako imam one Aku flekserice, dakle ovo čudo nisam upalio ziher jedno 2-3 godine. Tako da Aku alat stvarno koristim puno češće nego ovaj na struju, dakle ova flekserica očistio sam je, bilo je prst prašine na njoj koliko je u biti ne koristim. Ovdje je jedan reflektor na struju, njega isto baš često nešto previše ne koristim zato što isto imam reflektore na bateriju. Ovdje je još jedan Einhelov cirkular koji ide na jednu bateriju. S njim sam zadovoljan, za daske letve je odličan. Što se tiče nekih debljih stvari nije baš za rezanje, ali za daske letve je fenomenalan. Ovdje je i ekscentrična brusilica od Makite. Ovdje je Vertova upodna pila i tu su još neki nastavci, rezne ploče, brusne ploče. Izvinjavam se što je malo loše osvjetljenje, ali jednostavno vani je previše hladno sad da sve otvorim, a naložio sam se fino u peći, tako da, tak je kak je. Vraćamo se tu na početak, tu su nekakvi šarafi koje još nisam uvijek razvrstao, dakle to su šarafe koje sam koristio u videima pa sam brzo to skinio, ko na primjer pola ovih šarafa je zapravo iz tenka, dakle to sam sve odšarafio na brzini, tu pobacam unutra i onda to kasnije razvrstam ako stignem. Ovdje su još neki nerazvrstani šarafi, iza je nitrorazređivač, tamo je još jedan nitrorazređivač, tamo još jedan. Ovdje je lip od Golfa kojega sam skinio. Ovdje su i jedna plava kolica, mogu vam reći, dakle to stvarno isplati se kupiti. Jako velike težine mogu prevesti, a u biti čuvaju vašu kralježnicu, tako da svakako nisu neke velike pare u pitanju, a svakako ih se kupite. Ovdje je dizalica za automobil i 4 ona stacionarna mala držača na kojega možete postaviti vaš automobil i možete šarafati nešto od ispod. Ovdje je vojni kanister za gorivo, tamo je za mješavinu, ovdje je isto za gorivo. Ovdje su još nekakvi auspusi koje sam radio. Ovdje je jedna velika kutija gdje imam tako alat, odnosno materijal koji kupim pa tu unutra stavim. To mi je u biti kao nekakvo mini skladište. I ovdje su dva motora. Ovaj je 208 kubika, tu oko 6-7 konja. Jako me puno puta pitate u biti gdje kupujem motore. Dakle, ova dva konkretno motora možete naći u servis Robert u Virovitici. On prodaje od traktorskih kosilica, trimera, dakle svega i svačega što vam god srce želi, taj čovjek ima u svom servisu. Tako da njegov broj mobitela možete naći u deskripciji ovog videa. Dakle, konkretno ovaj motor je 6 ili 7 konjskih snaga i 208 kubika. Ovaj je 9,5 konjskih snaga, 277 kubika. Dakle, ovo je stvarno monstrum za tako nekakve projekte.
Isto ovdje nam je jedan ormarić tako sa razvrstavanje u biti šarapa kao ovaj ovdje. Tu nam je neka letva, tu nam je ovaj alat za savijanje lima kojega sam isto sam radio. Ovdje je letva od jasena, dakle od jasena se dobivaju jako dobre drške za sjekire, za čekiće, jako izdržljivo drvo. Ovdje je i ova sjekira koju sam sam topio. I zatim ovdje možemo naći aparat za varenje, u pitanju je Telvinov Telmig 200/2 Turbo. Ja sam prezadovoljan sa ovim konkretno aparatom, budući da sam se dosta brzo naučio varit, naučio, ali još uvijek to nije ono profesionalno, ali za ovako kućanske u biti potrebe ja sam previše dobro zadovoljan. Isto jedino što sam morao kupiti na njemu je ovaj manometar, budući da se sa njime dobije bez ovih manometara, a puno je lakše u biti i namjestiti sa manometrima. Dakle, to je jedina investicija kad kupite ovaj stroj. Ujedno ne dolazi sa plinskom bocom, to sam isto dobio par komentara. Dakle, plinsku bocu jedino sami morate kupiti, odnosno bocu sa CO2. E sad, ovdje je još jedan moj projekat. U pitanju je bušilica sa trimerovim motorom od 50 kubika. Ovdje je borer za drvo, dakle što se toga tiče previše lud projekat, dakle možete bušiti doslovno sve sa njom. Ovdje je i Einhelov usisavač, dakle ogromni mokrosuvi usisivač. Opa! Dakle, imate funkciju auto, možete automatski čim upalite ovdje određeni alat, na primjer bušilicu, odmah se pali i usisivač, tako da ujedno možete i bušiti i usisavati. Što se tiče jačine motora, odličan ujedno i možete ispuhivati sa druge strane, tako da možete na primjer po jeseni ispuhivati lišće po dvorištu s njim. Stvarno je odličan što se toga tiče. Ovdje je kompresor 50 litara, u pitanju je Rem Power. Konkretno, jako sam zadovoljan s njim, valjalo bi da je malo veći, ali u to vrijeme kad sam ga ja kupovao bio je sasma dobar. Dakle, promijenio sam ulje, radi perfektno i dan danas nakon 2-3 godine, tako da palac gore. I sad, nakon toliko čekanja, došla je i ta stupna bušilica. Da ljudi, napokon sam si uzeo stupnu bušilicu, u pitanju je Einhel TBD 750E. Što se tiče same bušilice, odlična je, dakle sasma dovoljna koliko meni treba. Dolazi sa MK2 prihvatom i sa ovim ogromnim futerom ili ti glavom. Dakle, što se toga tiče, bušilice stvarno jaka, ne zastaje ni u drvetu ni u metalu, dakle stvarno kad počnete bušiti sa njom nema prestanka. Jako je lako i podesiva, tako da što se toga tiče jako sam zadovoljan sa njom. Jedino što za nju još nisam napravio postolje, nego ovo je neko postolje od televizora, iskren da vam budem. Dakle, ovdje je i jedan mali koferčić u kojemu držim tako nekakve MK1, MK2 prihvate, kao na primjer ovaj upuštivač. Dakle, to sam uspio nabaviti od jednog dobrog kolege, dakle veliki pozdrav za njega. Dakle, to je onako nešto malo što se tiče profesionalnog alata od MK1, MK2 prihvata. Ujedno to je to što se tiče ove bušilice. Ovdje imamo Captain America sklopivi shield ili ti štit. Ujedno ovdje dole imamo još nekakav auspuh dupli. Ovdje je i brza stega, ja mislim da je iz Kauflanda, nisam baš nešto previše zadovoljan, ili je iz Lidla čak. Dakle, što se tiče nje, dosta onako slabo hvata i nisam baš nešto previše zadovoljan. Za pravu brzu stegu po meni najbolja je stega iz Woolcrafta, dakle klasična Woolcraftova stega. Dakle, ona kad stegne nijedna ne može tako dobro stegnuti, barem što se tiče tih brzih. Ujedno ovdje su još neke duple remenice što sam koristio na tenku, ostaci od lima, naravno moja pečka. Ujedno tu su na zidu još neke sjekirice, projekti za trimer, ovako nešto. Ujedno ovdje je i ručni cirkular,
Dobio sam komentar prije možda tjedan dana, da li sam zadovoljan sa njime. U pitanju je Parkside PKZS 2000A1. E sad, za te novce ne možete naći bolji, ali da je nešto previše precizan i nije. Dakle, kad ga sklopite na ovu stranu, dakle vidite i sami da je pojeo sam svoj šlic za cirkular. Dakle, što se toga tiče, nije baš za nekakve točne precizne radove, ali ovako za nekakvu homemade radionicu odličan je. Dakle, za te novce sumnjam da ćete naći bolji i da se ujedno može i izvlačiti i tako za toliko funkcija. Dakle, što se toga tiče, koliko para, toliko i muzike. Ovdje imamo takozvane na balkanskom kozare, to se tako kaže kod nas, sad sve zavisi od mjesta na Balkanu ili u svijetu gdje se kako kaže. Zatim ovdje pokraj pečice možemo naći ovako nekakav alat za sam kompresor, dakle tu je ovaj pištolj sa municijom, za pumpanje guma pištolj, ujedno pištolj za farbanje, ovaj adapter kojega od jedan stvara 3, dakle ovo je jako korisna stvar. Dakle, ovo bocnete u kompresor i onda imate 3 mjesta u kojega možete ubost, pogotovo ako imate tako nekako malo više alata. Zatim ovdje imamo i kutiju sa vatrogasnim aparatom, ujedno i sa vatrogasnom sjekiricom. Dakle, ovo sam kupio maltene na buvljaku, bilo je kompletno hrđavo, a sad to izgleda puno ljepše. Dakle, vidite kako to izgleda unutra. Unutra je LED traka, imate video isto također na kanalu. Ovdje je Torov čekić, isto imate video na kanalu. Ovdje su vam isto tako oni Batmanovi nožići šta ih bacate. Tu dole je prostor za nakoven, dakle inače ovo vam je panj od šljive, tu sam okolo nadovario okruglo željezo, odnosno cijevi, izrezao na 2 cm, ovo okolo je plošno željezo, to sam ušarafio, povario te komadiće od cijevi i tako sam objesio sve čekiće. Kao što vidite imam poprilično, a da ih ovako pobacim po radioni brzo bi se zagubili. Ujedno ovdje sam napravio i nakovanj od šina od pruge, isto imate video na kanalu i ovo malo uredio sa ovim lancom. Ovo sam isto kupio na buvljaku, dakle radi se o lični komplet za zaštitu građana sa maskom. Dakle, to je bilo baš ono za neke mizerne pare, ne znam je li je 5 ili 10 eura, a to je zapravo ona gas maska, tu ćete vidjeti sliku. Dakle, poprilično mi je onako bilo fora pa sam uzeo čisto ono zbog sprdancije. Ovdje su dijelovi od trimera, od motora, talionica za aluminij i tako nekakvi dijelovi drveni koji mi više ne trebaju, pa ih onda lagano ubacivam u pečicu. Ujedno, šta se tiče same pečice, previše sam zadovoljan, dakle ugrije ovaj prostor bez ikakvog problema, iako kao što i vidite sami imamo poprilično puno rupa na radioni. Ostavit ću vam sad video jedan. Sve curi. Dakle, kao što vidite, radiona mi prokišnjava katastrofa, tako da u biti zbog toga bi je najradije i što prije i promijenio. Tako da, ova pečica palac gore, preporučujem svima da si tako nešto napravite, nije skupa, lako se napravi i to je to. E sad, došli smo na ovaj zanimljivi dio, dakle tu je u biti sav onaj alat koji vas u biti i zanima. Tako da počnemo od dozgo, ali prvo da se popnem. Prvo krećemo s ove strane, dakle ovdje su nekakve gurtne, u biti sve gurtne koje imam su ovdje. Hoćete manje, hoćete veće, šire, uže. Ujedno ovdje mi je i rezervar kojega sam ja prenamijenio od onog vojnog malog kanistera u rezervar.
Ujedno ovdje su nekakvi breneri, veći, ovdje je ovaj manji. Ovdje je Kapetan Amerika Shield, kojega sam isto tako radio, kovo. Ovdje je jedan plamenik, držač za lemilicu. Ujedno ovdje su nekakva kamenja za dekoraciju. Drvofix, isto još jedan plamenik. I ovdje su ova grip kliješta od Uniora razno raznih vrsta. Dakle, sa ovima sam prezadovoljan. Dakle, kad sa njima stisnem, onda sam siguran da je stisnuto. Ovdje su i kole, dakle ovo su Zero kole. Upravo sam ih kupio, ovdje nisam ni jednu otvorio zbog ovih u biti likova na njima. Dakle, tu je Thor, Kapetan Amerika, dakle svi oni iz Avengersa su zapravo ovdje. Dakle, vidite kako to izgleda i to sam rekao da neću otvarati, dakle to mi je više onako za kolekciju. Ovdje mi je ovaj držač za čekić i za čavle za remen. Ujedno tako neka kliješta, bokser. Tu mi je... Opa! Tu mi je nož od bajoneta za kalašnjikov, imam još jedan inače takav. Tu su ovako nekakvi šraf cigere u biti za nastavke za klasične šestougaone šarafe. Ovdje su ključevi koje ne koristim baš tako nešto često. Ovdje je polijesterski kit, to je onaj sa mrežicom. Ovdje su oni nastavci za modelarsku brusilicu. Ujedno imam dvije te modelarske brusilice. Jedna je ovdje, ako se ne varam, da, Vertova je ovdje, imam još jednu Einhelovu. Tu su oni kirurški noževi u biti, šta bi se reklo, dakle vidite kako to izgleda. Isto tako, tu je nekakav set starih Gedora, ureznice, nareznice. I ovdje su nekakva prazna kutija. I ovdje je isto tako ovakav set šta je ovdje. Još imam ovdje, dakle sad je to malo puno prašine, ali u biti... Dakle, tako nešto. To je u biti za tu preciznu brusilicu, dakle to najviše koriste modelari i tako, to ću kasnije zatvoriti. Sad idemo dole. Opa! Isto tako krećemo od ove stranice. Ovdje imamo, samo da namestim fokus, dakle imamo još jedno crijevo za kompresor i ovdje su stege, kvačice i tako slične stvari. Dakle to je to što se gore drži. Ovdje su Torx, kako ko već voli zvat, ovi kao nastavci, ključevi, dakle imam cijelu garnituru od Uniora. Ovdje su špartle, otvarač za piksne od boje, razno razne četke, ovdje su kliješta. U početku inače kad sam radio radionu mislio sam šta će mi ovoliko mjesta za kliješta. Kad sad na kraju ispada da sam ih jedva nagurao, dakle kad sam radio pospremanje radione, kad sam vidio u biti koliko imam alata, točno sam skužio da mi je sve manja i manja radiona. Dakle ovdje su cvicange, klasična kliješta i špic kliješta. Ujedno imam od Uniora i ova velika kliješta za segere. Ujedno set turpija za drvo, metal. Još jedne ove kao grip kliješta, a najviše sam zadovoljan s ovim Uniorevima zato jer ova kliješta možete doslovno raširiti, mada hvataju preko 30 cm. Dakle, ovo stavite do kraja i gledajte ovo koliko doslovno možete hvatati sa njima. Dakle, ovo je prebrutalno. Što se tiče ovih kliješta, svima ih preporučujem. Dakle, možete maltene za ovaj debeli stol nešto učvrstiti, neće se ni pomakniti. To ću kasnije vratiti na mjesto. Ovdje su još nekakvi aftermarket ključevi, dakle imate više tih marki u jednom setu. Tu su još neki Torx nastavki sa kojima nisam zadovoljan, u pitanju je Topex, dakle maltene ni jedna dimenzija ne paše na šaraf, tako da palac dole. Ovdje je ovako imbusi, isto također Uniorovi, ali onako više za bicikliste, dakle oni koji su
trebaju alat, a u što manje prostora da ga stave. Ujedno vidite koliko zapravo malo prostora zauzimaju. Dakle, to je onako više nešto sklopio, kao onaj švicarski nožić kad možete sklopiti. Jako korisna stvar. Ujedno Uniorovi imbusi, dugi, volim tako nekad duge da mogu jače onako i zašarafiti sve. Ujedno ovdje su mi gore i same trake. Oprostite što pričam malo brže, ali htio bih što više toga pokazati u što kraćem roku. Francuski ključ, ovdje je iz Lidla jedan ključ što mi je bratić poklonio, veliki pozdrav za njega. Dakle, jako korisno ko ima, na primjer, stan, a nema baš nešto previše prostora. Dakle, ako ne upadne u ovaj tu soket, upašće u ovaj drugi. To je u biti kao na principu nekakvih gedora. Dakle, isto imate račnu, jako korisna stvar. Zatim ovdje mi je mobitel, ključevi od auta. Ovdje su ključevi za skidanje svječica na automobilu, kosilici, slično. Tu je gore još jedan. Ovdje je i vaser vaga od Uniora. Mogu vam reći, do sad najbolja vaser vaga koju sam ja imao, bez pretjerivanja, dakle vrijedi stvarno te novce. Precizna je, brutalna je. Ujedno sa te druge strane ima poprilično jak magnet. S njom ću raditi jedan poseban video, radit ćemo jednu ogradu, tako da zbog toga sam i tražio da mi ju pošalju, inače fenomenalna je. Tu su gore neke stare vaser vage koje sam prije koristio i tu nekakve male. Kutnici, plastična ravnala, također Neotools metri, Unior metri i ovo je isto Neotools. Jako sam zadovoljan sa svaka 3 metra, zato jer vidite da su maltene pa isti, dakle to isti proizvođač radi. Ujedno Enhelov ovako nekakav book za tako papire da se može otkiniti nešto napisati, to je isto jako korisno. Drveni metri, s njima se maltene uopće ne koristim. Tu su ovako nekakvi metri metalni, tu su šubleri, umetki za skalpel, lopov sa kojim ukrademo malo struje i ovdje na ovu utičnicu, ujedno i za ovu gore naponsku utičnicu za svjetla. Ovo je držač za ureznice, tu je još neki set gedora, to je gedore sam kupio jeftino, inače njih koristim za impaktnu, inače se ne smiju koristiti ove gedorice zato jer one su krhke. Za impaktnu bušilicu morate koristiti ove crne nastavke, ovo je na primjer od Uniora 13-ica, prezadovoljan sam, dakle koristim već 1-2 godine i super je. Tu su još neki nastavci, ovdje sam napravio od razređivača kao nekakve čašice u biti, dakle lim je u pitanju i ovdje imam tako ispitivače, kemijske olovke, moram napomenuti 2 odlične olovke koje posjedujem. Dakle, u pitanju su ne budite perverzni. Pikine olovke, dakle ovu imam doslovno već 2,5 godine, sa njom dakle možete sve. Ona je pre dobra olovka, dakle koštala je nekih 10 eura, malo je poviše skuplja, ali to je onako za rupe ocrtavati, ali vidite u videima ja koristim maltene za sve i odlična je. U biti kao nekakav kemijska flomaster, a ovo sam kupio na nagovor od kolege. Ovo je njihova olovka koja ide na špiceve kao što vidite. Inače špiceve možete posebno kupiti. Dobijete 10 špiceva za 55 kuna. Dakle, poprilično je skupo. Ova olovka je oko 10 eura i još ovi nastavci su vam nekih 7 eura, tako nešto. Ali što se tiče olovke, ona je prebrutalna. Ako vam pukne špic, sa druge strane imate malo šiljelo koje našiljite u biti taj špic. Ali sa ovom olovkom možete šarat po aluminiju i ne može se uopće maltene ni obrisati. Dakle, što se toga tiče, svugdje možete s njom pisat, a nećete tako lako obrisati. Dakle, što se tiče kvalitete samih špiceva i same olovke, jako sam zadovoljan. Inače radi kao i špicerica, dakle tu stišćete, tu ide špic.
Onako, mi smo s time crtali po laminatu kad smo sad meni renovirali kuću i on je imao tu špicericu, rekao moram i sebi nabaviti, previše dobra. Tako da to obavezno si nabavite. Isto tako imamo ovdje i ovu garnituru viličasto okastih ključeva od Uniora. Sad idemo s ove strane, tu su mi punjači za Angel, Makitu, razni nastavci, boreri, svrdla, upuštivači. Ujedno da napomenem i ovo automatsko točkalo od Uniora, jako korisna stvar. Preporučujem svima da si to nabavite, je poviše skuplje, ali dakle sa jednom rukom možete označiti rupu u željezu, dok sa ovim klasičnim, ovo je na primjer isto Unior točkalo, ali morate držati, pa lupit, pa ovo, pa ono, tako da ovo je puno jednostavnije. Ovdje je sad moj aku alat, dakle, počnemo od Angela. Dakle, ovo je kutna Angelova brusilica aku, u pitanju je Axiom. Jako zadovoljan s njom, brushless model, isto kao i ova Makitina, isto brushless model, isto imaju, jednostavno nema vremena snimati video o uspoređivanju, ali tu su se podjednake su maltene, samo što je ovo duplo skuplje od ove, tako da možete sami skužiti šta vam je bolje. Ujedno ovdje je i klasična bušilica od Angela, zatim ovdje je impaktna bušilica, dakle za šarafanje, oba dvije su brushless motor. Ova Makitina nije brushless motor, dakle običan je, isto me jako dobro služi, ali ova mala zvjerka je Makitina brushless. Jako zadovoljan, imate tu više tih kombinacija i modova rada. Jako zadovoljan s njom, iako je ova Angelova puno jača. Dakle, sa ovom ja skinam felge, odnosno kotače s automobila bez problema. Dakle, za sekund sa ovom skinem kotač od automobila, dok ova se malo više muči. Ali ova ima i malo više newton-metara. Sad, to je to što se tiče mog aku alata. Ujedno moram vam pokazati, ovo sam kupio negdje prije. Dakle, radi se o Komelovoj bljeskalici, odnosno svjetlu prenosnom. Dakle, vidite tu imate prikaz koliko imate u biti svjetla, ali što se tiče jačine, dakle, kad je mrak, ovo može osvijetliti doslovno cijelu radionu, cijelo dvorište. Jako je korisna zato jer je punjiva, tako da što se tiče ovoga preporučujem. Košta nekih 10 eura, a zaista vrijedi. Mala je, maltene ko kemijska, tako da vredi kupiti. Ovdje su mi još dvije dodatne baterije za moj Nikon. I ovo vam isto moram pokazati, kupljeno u Lidlu, dakle dva prijenosna reflektora, dakle rade fenomenalno. Jedan je prazan i drugi je čak prazan, to mi je bilo na terenu u biti pa su se ispraznili maltene do kraja, ali to kad upalite doslovno cijelo dvorište sa jednim možete obasjati. Dakle, nekakvih 30 eura, 25 eura su koštali, dolaze sa punjačem, u pitanju je aku reflektor. Naspram ovih jačih marki poput Komela, ovo je poprilično jeftino, a maltene iste kvalitete, ima IP60 i nešto, dakle vodootporno na udarce, tako da palac gore. Ujedno ovo sam vam pokazao, ova kola je sad pala odozgo, to vraćamo tu gore. Ovdje je još mikser, to sam isto donesao tam iz kuće da vam pokažem da i to imam. Dakle, u pitanju je Angelov mikser, o njemu nisam napravio video, tako da ćemo se sad na njemu malo zadržati. Dakle, model je TMX 1602C. S njim možete doslovno stvrdnuti beton izmiksat. Znači, on je brutalan. Ovi moji trenutno su miksali glet masu, možete i ljepilo, možete beton, žbuku. Ma doslovno sve sa ovim mikserom. Imate dva moda vrtnje. Dakle, imate 1 i 2. Dakle, tu možete si korigirati da li ćete prvu brzinu ili drugu brzinu. Ujedno imate ovdje i potenciometar.
Prekidač je isto, može se reći kao potenciometar, možete isto regulirati broj okretaja, dolazi sa samim mikserom, odnosno sa ovim nastavkom i mogu reći da sam prezadovoljan sa ovim strojem. Dakle, to sa njim možete sve živo maltene promiješati. Palac gore. Tu su ležajevi od tenka koje sam poskidao, tu je pernica sa svrdlima, tu je još jedna četka za skidanje hrče za bušilicu. Ovdje su isto tako dva Uniorova kutnika za varioce, jako sam zadovoljan sa njima, dakle ovo mora imati pravi varioc, bez ikakvih prigovora. Svakako šta mora svaka radiona imati, kutija prve pomoći, svakako možete se porezati, možete bilo šta napraviti, nemate s čim zamotat. Kutija prve pomoći, ne znam da li košta možda 7-8 eura, a puno vam pomaže, tako da se to obavezno nabavite. Ovdje je i škripac, dakle škripac sam kupio ovako na buvljaku, koštao je nekih 30-40 eura, ali stvarno već se je isplatio, koliko dugo ga imam, još se ništa nije desilo, dakle par puta sam ga već farbao, imate videe na kanalu, ili ako ih nisam već izbrisao, sad ne znam, treba pogledati. Što se njega tiče, već se isplatio jako puno puta. Tu je bušilica koju sam iskoristio kao ovako nekakvu stolnu za brušenje, za poliranje, tako nešto. U pitanju je Bosch PSB 400R. Inače nisam neki fan Bosch stvari, zato jer sam imao jednu malu bušilicu, ona se je istopila odmah sljedeći dan, tako da Bosch nisam zadovoljan, ali sa Makitom i Eichelom sam previše dobro zadovoljan. Ujedno ovdje je škripac koji sam ja sam radio, što se toga tiče jak je, jedino što fali sad ova trenutno šipka za zatezanje, ona je ispala, tu je negdje dolje. Njega ne koristim tako često koliko ovaj, zato jer mi je ovaj malo praktičniji, brži je, zato jer je tu obična navojna šipka, ali uglavnom dobra stvar. E sad, ovdje dole, tu su u biti svi oni reslni, kod nas se to tako kaže, od projekata. Dakle, ovako nekakav čelik, željezo koje je ostalo onako od rezanja. A ja to sve volim onako sačuvati, zato jer nikad se ne zna kad će zatrebati. Dakle, pravokutno željezo, okruglo, L profil, plošni, okruglo željezo, vidite zapravo Fi 30, Fi 45, dakle svaka radiona ima tako otpada. Ovdje tu dole je malo žešći otpad, kojega ne znam da li ću ikad iskoristiti, tu su iza opruge od auta, jedan smrdani motor, onakav, crveni, dakle njega sam uspio zaribat, ne znam nija kakav, zaribao se je. Tu sam prepolovio jedan vatrogasni stari aparat za kalionicu za aluminij i uglavnom ima tu svega i čega. Ovdje su nekakvi profili koje još nisam uspio razrezat, dakle plošni, cijevi i tako dalje i tako bliže. E sad, ovdje gore, ovdje je moja prva kutija za alat, to se budemo malo kasnije vratili na nju. Tu je još nekakva šipka, ako se ne varam 30 mm željezo, ovdje su iza još neki nerazvrstani šarafi. Ovdje je ovako nekakav pladanj, dobar za recenzije, zato jer je to kao stol koji se može u biti okretati. Ovdje su spremnici za ulje, dakle to stavite pod automobil kad hoćete mijenjati ulje ili tako nešto slično, u biti za nekakve tekuće materije. Tu iza je šamotno brašno, ovdje su dvije velike turpije gdje ih nemam tu gdje okačit gore. Tu je jedan mali slatki škripac kojega sam isto tako restaurirao, njega imate na kanalu. Mali je, za neke precizne radove je fenomenalan. Ovdje isto tako je radio kojega ne koristim zbog copyrighta naravno. Tu iza u ovoj vrećici su šablone, kako sam radio ovaj natpis Dr. DS Workshop. Tu isto tako je kutija od ove bušilice. Tu su sve razne gume za videa, za projekte i sintetski razređivač. Ujedno, ovo sam kupio prije možda tjedan dana.
jako dobra stvar za skidanje izolacije, u biti Komelova klješta za elektroniku. Tu su isto tako nekakve električni kablovi, akumulator, ovo je diferencijal od E36 325 benzinca, to sam stavio na tenka, ovo je kardan od tenka, tu su glavčine za ove felge isto tako od tenka, ovdje su pogonska osovina od tenka, ovdje je Makitina rezalica za željezo, dakle što se nje tiče stvarno ona je preživjela svašta, u pitanju je Makita LW 1400, dakle 2200 W, jako sam zadovoljan s njom, dakle reže sve u 16. Tam su isto nekakve gume, tu su tako nekakvi stari predmeti koje čekaju restauraciju jednoga dana. Ovdje je moj stalak za kameru Coolman Magnesit. S njim sam jako zadovoljan, košta poprilično, ali vjerujte mi, onaj ko se bavi sa snimanjem zna zašto ovaj stativ toliko vrijedi, tako da što se njega tiče palac gore. I ovdje je moja nova kutija za alat. E sad, kako sam si restaurirao tamo u biti kuću, odnosno radio renovaciju, treba mi ovo, treba mi ono, rekao da se to sve ne razbacuje, kupit ćemo mi sebi kutiju za alat. Kupio sam kutiju za alat od Stanleya u Pevecu. Ovdje imamo tako svaš po nešta, nastavaka, naravno naš upaljač, uskoro u prodaji. S druge strane, vidite, tako, svaš po nešta. Dakle, sviđa mi se što ima ove metalne kopče, dakle poprilično jaka kutija. Ne pada ovo do kraja, to je poklopac, nego dođe do ovdje i tu stoji, to mi se isto jako sviđa. Ovdje je tako nekakva klješta, skalpeli, luster kleme, izolirke, nastavci, čekić. Ovo sam isto negdje prije kupio, radi se o brzim spojnicama za kablove. Sa njima sam jako zadovoljan, obavezno si kupite, probajte. I tako, u biti, svaš ponešt ima od lemilice. U kutiji isto tako imam Metabovu Aquu bušilicu, dakle nju nisam stvarno jako dugo koristio. Na kraju sam je tušnio tu unutra čisto ono za ne daj Bože ako zatreba. Radi se o Powermax BS Quick. Ima 10,8 V, odnosno 12, dvije brzine, skidljiva glava, jako zadovoljan sa njom. Isto WD-40, špatlica i tako. U biti, kutija za alat i unutra alati, svi koji su potrebni za rad na terenu. Ujedno ovdje je još i sjedalo od tenka, u pitanju je sjedalo iz nekakvog Audi A4 starog, dakle to sam čisto uzeo da bude kao sjedalo za tenka. I još na kraju, ovdje nam je vješalica koju sam napravio od svječica od motora, dakle čisto onako zgodno izgleda. Tu nam je obavezno maska, naočale, zaštita za koljena. Ovdje ovo je napravljeno inače od goveđe kože, dakle to je zaštita kao u biti nekakva pregača za varenje. I ovdje nam je Einhelov kalendar, u pitanju je Einhel koji je sklopio sporazum sa BMW-om kao sponzorom za formulu. I u biti to je to što se tiče moje radione, dakle došli smo do samoga kraja, znam obećao sam da će biti nekakav kratki video, ali vidite i sami da imam stvarno previše tog alata i materijala u radioni. E sad, do nagodine nadam se da ću snimati garaž tour u novoj radioni, ali stand by samo polako, doći ćemo i do toga na red. E sad, ljudovi moji, prije samog kraja htio bih vam reći nešto. Znam da će biti par ljudi u fazonu, a ti se hvališ sa salatima, a ti se kurčiš sa alatima, a ovo, a ono, imaš Unior, Einhel, Makitu i slične alate. E pa ne.
Vjerovali ili ne, ja sam počeo od ove ovdje kutije za alat, koju sam kupio u nekakvom običnom supermarketu za neke mizerne novce, dakle nije ni nikakva marka ni ništa. Unutra sam imao set ključeva, 2 šaraf cigera, čekić i lemilicu. Imao sam tu kutiju u sobi maltene pokraj radnog stola gdje sam snimao videa, prva videa na kanalu. I samo trud, rad i volja me je dovukla tu gdje jesam. Zatim, nakon toga, tata mi je dao da koristim u garaži, evo do ovdje maltene, dio police gdje sam imao svoj alat, tad sam si još kupio nekakva klješta i slično, pa sam kasnije zauzeo cijelu policu, pa sam uzeo i ovu policu i ovu dole. I na kraju došao sam do toga da sam ga na kraju morao isterati van iz radione sa njegovim automobilom i na kraju sam zauzeo cijelu radionu. Imao sam tamo radionu čak gdje je pečica i tek prije možda godinu dana sam ja došao do ovoga gdje jesam. Dakle, ništa vas neće odmah staviti na vrh. Nećete nikad imat odmah na početku i ni Eichel, ni Unior, ni Makitu, ni Komela, ni Topexa, nikakve marke vam neće biti na početku. Ljudi moji, svrha ovog videa nije da bi se kurčio s alatom, nije da bi se hvalio s alatom, ni ništa slično, nego upravo da vas potaknem da vi počnete ovako nešto što sam ja. Ali nemojte počimati zbog novaca, zbog pregleda, zbog popularnosti, zato jer to će vam doći tek za 2 godine. Ako vas baš nekakav video ne proslavi. Naprimjer, ja snimam 3 godine za YouTube, tek nakon 1,5 dana sam ja dobio prvu plaću od YouTube-a koji se mogao nazvati kao džeparac. Dakle, ako snimate zbog para, nemojte snimati zbog para. Nemojte uopće biti snimat. Ja sam počeo, kažem vam, od kutije, pa sam dobio radionu i sad na kraju mi je i radiona malo. Samo trud, rad i volja će vas dovesti na ovo mjesto, a samo vam je nebo granica. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, obavezno lupi like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Lijep pozdrav i uživajte! Top 3 pitanja koje mi stalno postavljate u komentarima nevezano za video. Koliko imam godina? Imam 19 godina i dolazim iz Hrvatske. Koju sam školu završio? Trgovačku. I otkud mi svo ovo znanje o mehanici? E pa, samovolja i trud, baje moj.